हाय सांग माने जय जगन्नाथ जय माँ मंगला। तो आम गाँव रे होची नाम यज्ञ। तो चलंतु आपण मानकु मु देखौछि लागिबो मु जाउची। नाम यज्ञ रो भोग रोसेई होची। दर्शन करी पळे आइली। हां हेले कोन पे नाम होची सेडा जे कोछ देरे गाँव रो अनुष्ठान कोन पे माँ माउसे किछि लाउनी कहिया कहिया के माई कहिया महापुर विषय रे जो नाम यज्ञ होनी गया से विषय रे टिके कोछ किसे कहबे नांती त मु नाम यज्ञ पाखु को जाउची जाईगिरी तम मानकु दर्शन भी करौची। तो एठी नाम प्रतिष्ठा माने यज्ञ होची आप माने देखि पाथुबे। एठी छोटे छोटे छुआ माने बसंती नाम कथा एठी माने आम प्रभुंकर पूजा अर्चना गीत भजन चली। तो मत एते किछि कहिबार जना नहीं जदि किछि भूल है ताले ताले क्षमा करिवे। दादा हेलो नाम विषय किछि कुह ए कस्टमर होची हां हां काली सरो 8टा बेलको आ नाच नाचबो 9:10 पाओ काली रात राओ हां नाम दकार पुटटे पुटटे हां हां पुटटे भाई जा अछि। तो ये पूजा अर्चना चली देखी पड़ते भजन गीत भी गाँव प्रभुंकर दीप लगी।
ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କିଛି କଣ କହିବି କିଛି କହିବିନି ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଯାଉଛି ମା ମାଉସୀ କି ପଚାରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ପଳାମି ଆଣ୍ଟି ଖଇନି ଗୋଟା ଗୋଟା ନଦୀରେ ଚୁପଚାପ ବସ ଗୁଡ ଫାଡି ବସ ମିଳିଲା ବାଲା ଦେଖିବା ନାମ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ କିସ କହିବି ତମେ କହୁନା ଯଜ୍ଞ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଖାଇ ଭଲ ପାଇଁ ହଉଛି ଜଗ ବଇଲା ଗୁଡ ପାଉଡି ହେଇକିରି କହିବା ପାଇଁ ନା ମୁଁ କିଛି କହିନି ନା ମୁଁ କହିନି ମାମୁଁ ପଚାରୁନ ମୁଁ କହିପାରିନି ମୁଁ କହିନି ସବୁ କହିବନି ଆବଲା ଆଉ କିଏ କହିବ ଆଉନି କଥା ଆଉ ହଉ ଆସ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବା ଏଇ କୁଆଡେ ଗଲା ଆଗରେ ସବୁ ଘର ଭିତରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଉପରେ କାଦି ନାମ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ ହଁ ନାମ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ ମିଡିଆ ବାଲା ପେଲି ଦଉଛି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ତମକୁ